Magandang araw po guys. Kape po tayo guys. Mayong adlaw mga guys. Mao ni atong pag-sit up para gamit sa pang-vlog guys. Goys Vlog TV, all best in Cebu. Let's set up for vlogging Goys. Siyempre, ang cellphone nga tinaw og kamera. Next, white LED light. Nya ari na siya connect ang cellphone guys. Kaya gini siya guys. Then colored blinker para balance ang lights. Next, power bank. Importante gani guys, mag set up kag vlog guys. Next, microphone para klarong-klaro imong voice inig istorya guys. Importante kay ni siya. Complete package niya atong pang sit up sa vlog. Then tripod o ang sling sa sit up sa vlog para dili mahulog. Okay guys, ato na siya i-symbol guys, mao na tong sit up sa vlog guys. Ato na symbol. Kani ato nahon guys. Sit up ta na guys, arats. Oh, mauna na siya guys. Kinahanglan yung tripod guys na level. Mga legit na tong sit up guys sa pang-vlog, mga original na. Next, i-connect guys ang microphone kaniya guys para tinaway mong kuha guys ini istorya nimo sa vlog. Mana na siya guys atong set up sa vlog, na-connect na pang-connect na siya diya guys. Next, i-connect na to guys ang blinker, colored blinker guys. Ito na siya connect guys. Okay guys, mana na siya guys. Next natin connect guys ang sling. Ito ni connect ang sling guys. Mao na siya itong setup vlog guys. Mao na siya yung forma guys. Nadaring sling guys. Kinahanglan na siya guys. Kompleto ginang setup nimo guys. Ang purpose ng sling guys, silbing mura nimo siya ibag. Sulobo nimo murag ibag, di na mamahog. Sige kagunit, mabuyan nimo di na mahog guys. Nana siya sling. Mura na siya sling bag. Next na to connect guys ang power bank. Are na siya dire guys, connect na to power bank layo guys. Arats. Mauna na siya guys. Atong sit up sa pang-vlog guys. Kompleto na siya guys. Mauna na siya symbol. Darang power bank guys. Darang power bank diha. Kompleto na siya guys. Sensor ni siya guys. Kaya ka na siya guys. Ato na pa siya on later. Then ato i-connect guys ang headset. Okay guys, kompleto na guys. Mauna na siya guys. Na microphone, white headlight, sensor, colored blinker, sling for safety, tripod,
Then headset and power bank. Ano siya pag set up guys ha. Ano na siya guys. Then ato na ni i-connect ang atong cellphone guys. Pinaka main yun na siya guys. Kinahanglan tin-out ang camera guys. So ato na ni siya i-connect niya guys. Dere. Let's go, connect, arat, set up, pang vlog. Mauna na itong set up sa vlog guys. Kompleto na siya guys. Mauna na siya guys. Try na itong camera guys. Dito guys. Mauna set up sa atong camera guys. Sa atong set up sa pang vlog. Mauna siya guys. Then ito na siya pasigaon diha guys. Ito na siya pasigaon diha. Ito pa barugon guys. Arat. Formada ng setup guys. Mana na itong setup guys. Complete setup na to guys. That makes you feel good. Music that makes you feel good. Radio.
That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you, them guys ain't dumb. Maybe get a pistol on your little finger. Maybe get a pistol on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen